السلام علیکم، ویلکم ٹو سیاست ڈاٹ پی کے۔ آج کا کچھ وائرل کانٹینٹ اور ان پر سوشل میڈیا کا تجزیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایز آلویز۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے پیٹریون کے لنک پر یا پھر یوٹیوب پر ہی ممبر بن کر آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب آج ملیہ ہاشمی صاحبہ کی جو یہ ایک ٹویٹ تھی، جو انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ ان کے گھر، ان کے آبائی گھر، ان کے پیرنٹس کے گھر جو ہے نا وہ پہنچے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئی ایس آئی کی طرف سے آئے ہیں۔ اب ملیہ ہاشمی صاحبہ خود تو رہتی ہیں اسلام آباد میں، اور ان کی جو ہے نا بڑی اچھی میں ملیہ ہاشمی صاحبہ میرے ساتھ بھی بڑی اچھی اسلام دو ہے، ان سے گپ شپ لگتی رہتی ہے میری۔ اور ان کی جو ہے نا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ ان کی جو ہے نا ایجنسیز کے ساتھ جو ہے نا بڑی اچھی اسلام دعا ہے، وہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں۔ تو یہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اگر وہ ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں وہاں پر، اور ان کو سب پتہ ہے کہ کہاں پہ رہتی ہیں، کہاں پر ان کی موومنٹس، ہر چیز آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں نا، اور اگر آپ کوئی ہائی پروفائل پرسنالٹی ہیں، تو وہ آپ کے اوپر ہر ایک ان کی اسپیشلی جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو اب یہ بڑی کنفیوز ہوئی، تو انہوں نے اپنی والدہ کو کہا کہ مجھے جو ہے نا ویڈیو آن کریں، میں دیکھنا چاہتی ہوں ہے کون یہ۔ تو بہرحال ابھی اتنی کلیئرٹی نہیں آئی ہے، لیکن میری ابھی ملیہ صاحبہ سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ ذرا ایکسپلین کر دیں، میں اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو یہ ان کی بات سنیے گا ملیہ صاحبہ کی۔ جی السلام علیکم۔ بس عدیل ہوا یہ ہے کہ میں نے آبائی گھر جو بتایا ہے کہ جو اسلام آباد میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بیسیکلی ہوا یہ کہ میں تو ظاہر اسلام آباد میں ہوں، تو دو لوگ گئے میرے گھر اور انہوں نے جا کے بیل بجائی، انہوں نے کہا کہ ہم ملیہ ہاشمی کے حوالے سے انفارمیشن لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے پیرنٹس نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے، آپ پانی پئیں، بیٹھیں، پوچھیں۔ تو اس پہ جو ہے نا، مطلب مجھے جس بات پہ اعتراض ہے وہ یہ کہ اول وہ آئے ہی کیوں، اور انہوں نے میرے پیرنٹس کو کہا ہے کہ جی آپ اگر ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے تو ہم لکھ دیتے کہ جی کوآپریٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال میری امی نے جب خیر پوچھا، مجھے فون کیا پوچھنے کے لیے کہ بھئی یہ انفارمیشن وہ لے رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے کہا میں یہ انفارمیشن تو بعد میں دوں گی، پہلے ذرا میں دیکھوں تو صحیح آیا کون ہے، آپ مجھے دکھائیں، ویڈیو کال کریں، میں دیکھوں کون ہے۔ خیر میں نے جب دیکھا تو میں نے فٹافٹ ان کی پکچرز لی میں نے، اور اس کو پھر میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی لگا دیا، اور میں نے بتایا جی کہ اس طرح سے یہ لوگ آئے ہیں، اپنے آپ کو آئی ایس آئی کا بتاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آئی ایس آئی کا جو بندہ ہوتا ہے وہ یہ بتا کے نہیں آتا کہ میں آئی ایس آئی کا ہوں۔ تو مجھے اس میں خدشہ یہ ہے کہ یہ مریم کی ظاہر ہے جو گورنمنٹ ہے نا، پنجاب گورنمنٹ، یہ کر یہ رہی ہے حرکت، جو میرا گمان ہے کہ یہ ظاہر ہے مختلف اور بھی انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں جو ان کے انڈر آتے ہیں، تو یہ لوگوں کو اب ڈرانے دھمکانے کے لیے کہ جو ان کے نیریٹو پہ نہیں چل رہا بندہ، صرف اس کو ہراس کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ گھروں میں بھیج کے کہ جی ہم انکوائری کرنے آ رہے ہیں اور یہ وہ۔ بھئی اگر کوئی تکلیف ہے تو ایف آئی اے سے نوٹس بھجوا دو، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی قابل اعتراض بات کی ہے، لیکن چونکہ اب ثبوت تو کوئی ہے نہیں، تو اب اس طرح سے ڈرانے دھمکانے کی کوششیں ہیں۔ اور مریم پہ میرا شک اس لیے بھی جاتا ہے کہ جب مجھے آف ایئر بھی کیا گیا ہے، تو اب مجھے نون لیگ کے بڑے قریبی مریم کے جو ذرائع ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ آپ کو آف ایئر بھی مریم نے کرایا ہے، کیونکہ آپ کا نیریٹو نواز شریف کے نیریٹو کے راستے میں رکاوٹ تھا، تو اس لیے آپ کا ٹی وی کا پروگرام بھی اس نے ہی بند کرایا ہے، مریم نے اپنا انفلوئنس یوز کر کے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی انہی کی ہی حرکت ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اپریل میں جو الیکشن ہوگا اس میں ہم ذرا زیادہ اچھی طرح سے دھاندلی کر کے تو ایک نیریٹو بنا لیں گے کہ جی 8 فروری کو بھی کوئی دھاندلی شاندلی نہیں ہوئی تھی، یہی کچھ ہوا تھا جو ابھی اپریل میں ہوا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ناکام ہو گئے کہ بد انتظامی وہاں پہ بھی پکڑی گئی۔ تو اب ان کو یہ ہے کہ کسی طرح سے ٹویٹر بند کرنے کے باوجود بھی آواز بند نہیں ہو رہی نا، تو اب آواز بند کرنے کے لیے ساری حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب میرے آبائی گھر جا کے اور دو افراد جو خود کو آئی ایس آئی کا انسپیکٹر بتا رہے تھے، اب آئی ایس آئی میں انسپیکٹر کا عہدہ بھی نہیں ہوتا تو وہ یعنی یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے سویلین لباس میں ملبوس آئے ہیں، اور ان کا کیا مقصد ہے، اور ایسی کون سی انفارمیشن ہے جو نادرہ کے پاس نہیں ہے یا جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے انٹرم گورنمنٹ نے دونوں ہاتھوں سے، کیونکہ ان کے پاس تھوڑا ٹائم تھا اور انہوں نے کوئی بہت بڑا داؤ لگانا تھا، آئی ایم ایف پیسے ہمارے پاس تھے نہیں، ہمارے ملک کے پاس آئی ایم ایف کی $1.2 بلین کی ایڈ آئی ہے،
اور وہ انہوں نے کہا کہ اب اس کو جو ہے نا ہم نے کسی طریقے سے سمیٹنا ہے، اور وہ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا اسکینڈل بن گیا ہے۔ 600 ارب انکوائری کے بغیر جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں، 600 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے یہ ان کی وجہ سے۔ اب یہ وہ اس کی کوئی ایکسکیوز بنتی بھی نہیں ہے۔ اب یہ عمران خان کے وزیر خوراک صاحب زادہ محبوب سلطان صاحب، ان کی بات سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے گورنمنٹ کو پل پل کی خبر ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی سینسیٹیو قسم کا ایشو ہے۔ یہ ذرا سنیے گا، ایکسپلین کرتے ہیں اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے۔ عمران خان صاحب کے دور میں 14 مہینوں کے لیے میرے پاس فوڈ سیکیورٹی کا پورٹ فولیو رہا ہے، تو مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ جو اتنے بڑے انہوں نے بلنڈر کیے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فوڈ سیکیورٹی میں آپ کو ہر ہفتے تمام صوبوں سے ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، اور آپ کو ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ اس وقت فلاں کراپ کی سوئنگ ہو رہی ہے، کتنے علاقے کے اندر اس کی سوئنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہے کہ جی پودے کی کنڈیشن کیا، آپ کی پیداوار کیا ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس میں کوئی یہ تو ہے نہیں ہے کہ جس میں آپ سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں اور ہو کچھ جاتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں ہماری جو مین 4 فصلیں ہیں وہ ویٹ، رائس، شوگر کین اور میز ہے۔ 3 کراپس آپ نے مارکیٹ کے اوپر چھوڑی ہوئی ہیں کہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمائن کریں گی کہ ان کی کیا پرائسز ہونی چاہیے، اور واحد ویٹ ایسی کراپ ہے کہ جس کو ہمیشہ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور ہمیشہ گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ پرائس مقرر کی ہے، اس وجہ سے کی ہے کہ باقی اجناس کی زیادہ قیمتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا کاشتکار دوسری کسی اجناس کی طرف شفٹ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ایک کلپ ہے، پاکستان میں اس وقت جو میسو انفلیشن ہے اور جس طریقے سے لوگ سفر کر رہے ہیں، وہ میرے جیسے لوگ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے عام بندے کو یہ فگر آؤٹ کرنے کی کہ 2 وقت کی روٹی ہم نے کس طرح لے کے آنی ہے۔ یہ ذرا کلپ دیکھیے گا، بڑے اچھے طریقے سے یہ سم اپ کرتے ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں جو سب سے نچلے ٹیئر پہ ہے نا اکانومی کے، اس کا تو جینا حرام ہے۔ یس، ٹھیک ہے، اینڈ اسپیشلی ان دا پاسٹ 5 years، ٹھیک ہے جو نا؟ سب سے نیچے ہے اس کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی۔ ہاں، اور انفلیشن از کلنگ ایوری ون۔ بہت سی سفید پوش سڑکوں پہ آنے کو آ گئے۔ ہاں، یس، اس سے اوپر آپ کا لوور مڈل کلاس ہے۔ ہاں، ہسپتال جانے کو جب وہ جاتا ہے ہاں، تو اس کی پوری مہینوں کی جو بجٹنگ ہے وہ ہل جاتی ہے، ہاں، صرف ایک بیماری سے۔ ہاں، ٹھیک ہے، اس سے اوپر اپر مڈل کلاس ہے۔ ہاں، اس کو آپ نے سیلریڈ کلاس کو مار مار کے یہ کر دیا کہ ہر سال 4 5 لوگ بھاگ رہے ہیں، جو آپ کا دماغ ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ اس سے اوپر جو کلاس ہے وہ اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹس دبئی میں کرتے ہیں، دبئی میں کرتے ہیں، ٹرکی میں کرتے ہیں، یو ایس میں کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی بھی خوش نہیں ہے، کوئی بھی نہیں خوش۔ اس کے بعد آج یہ کلپ بڑا سرکولیٹ کرتا رہا ہے۔ الیکشن میں عمران خان کے امیدوار سے بری طرح شکست کھانے والے امیدوار کا دلچسپ انکشاف۔ آیا کیا سانو تے وجی ہے بھائی 33,000 دی لیڈ، اگر بلے دا نشان انہاں کو ہوندا تے سانو وجنی سی 9 لاکھ دی لیڈ۔ میں تو اللہ نے اشتہار رکھ لیاں، لیکن سانا ہوئی پیڑی ہے کہ بلکہ بہت ہی پیڑی ہوئی۔ اس کے بعد یہ صدیق جان صاحب نے پارلیمنٹ کے باہر یہ ایک اسپیچ کی ہے، اور بڑی دھویں دار قسم کی اسپیچ تھی جو کہ آج سرکولیٹ کرتی رہی ہے، اور بڑا لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے انہیں۔ یہ سنیے گا۔ جو خبریں آ رہی ہیں کہ حامد میر صاحب کو تھریٹ سے دوبارہ مرنا صرف اسی صورت میں ہے جب ہم کسی طاقتور کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، موت ایک دن آنی ہے۔ مجھے بتائیں کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد کیا بہت سے صحابی طبی موت نہیں مر گئے؟ جب کسی کا وقت ہے کیا اس دنیا سے نہیں چلا گیا؟ کیا ایکسیڈنٹ میں لوگ نہیں چلے جاتے؟ کیا بیماری سے لوگ نہیں چلے جاتے؟ کیوں ہمارے اندر یہ خوف ہے کہ مرنا ہم میں صرف اسی صورت میں ہے کہ جب ہم کسی کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، مر جائیں گے؟ تو جو ظلم، جبر، تشدد، جزیدیت کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا، کیا
وہ پھر تا قیامت زندہ رہے گا؟ کیا اس کو موت نہیں آنی؟ تو وقت آ گیا ہے صحافی تنظیمیں، نوجوان صحافی جس طرح سے ہمارے دوست یہ زبیر صاحب ہیں، دیگر نوجوان صحافی کی آواز اٹھائیں، صحافی تنظیمیں ساتھ آئیں، یہاں پہ لگائیں کیمپ اور ایک ہی مطالبہ ہو. پہلا مطالبہ کہ ارشد شریف صاحب کے جو قاتل ہیں ان کی گرفتاری. دوسرا مطالبہ کہ حامد میر صاحب، عمران ریاض خان صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، جتنے اسد طور صاحب، جتنے صحافی ہیں ان کو دھمکیاں دینے والے جو نامعلوم افراد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور صحافیوں کی تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے. باقی اسی طرح سے ہم ہر سال اکٹھے ہوتے رہیں گے، تقریریں کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے. ہونا کچھ نہیں ہے جب تک صحافی متحد ہو کر سڑکوں پر نہیں آئیں گے اور یہ تہیہ نہیں کر لیں گے کہ مرنا تو ایک دن ہے، تو آئیں ہم ہی قربانی دے کے چلے جائیں تاکہ ہمارے بعد شاید اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اور دوبارہ کسی اور. آج پی ٹی آئی کے وفد کی ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم جو کہ پاکستان میں امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں ان سے آج ملاقات ہوئی. اس حوالے سے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کافی شور مچا ہوا ہے کہ جی پی ٹی آئی وہ کس طرح امریکہ کے ساتھ بات کر سکتی ہے، کیسے ان کے ایمبیسڈر کے ساتھ مل سکتی ہے، انہوں نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہوا تھا. بہرحال یہ ایک نیریٹو بہت ہی اسٹوپڈ اور تھکا ہوا نیریٹو. اب مین اسٹریم میڈیا کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں پی ٹی آئی کے خلاف. 9 میں تھا، 9 میں بھی وہ جو ہے وہ بھی ڈسٹ بن میں پھینک چکے ہیں کیونکہ ابھی تک کسی نے کوئی ثبوت پرووائڈ نہیں کیا ہے. عمران خان سمپلی چاہتا تھا کہ بھائی برابری کے ٹرمز کے اوپر جو ہے امریکہ کے ساتھ یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہونی چاہیے. امریکہ کہتا ہے وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا عمران خان صاحب نے، وہ کہا تھا اس وجہ سے کہ جب امریکہ بیسز مانگ رہا تھا پاکستان کے اندر. اب وہ پاکستان بیسز دے تو دیتا ہے، پہلے بھی افغانستان میں دی تھی نا وہ تحریک طالبان، پھر پاکستان بھی وہ اس کی وجہ سے کریٹ ہو گئی تھی. جب آپ امریکہ کو اپنی بیسز دیتے ہیں دوسرے ملکوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، افغانستان، پھر اس کے بعد ایران بھی ان کا دشمن ہے، ادھر اگر وہ بیسز دے دیں گے ادھر بھی اٹیک کریں گے وہ. تو اب تو اسپیسیفکلی اب جو ایران کے ساتھ جنگ چھڑنے کا بھی امکان ہے، تو پھر اس حوالے سے یہ تو پاکستان کے لیے بہت ڈینجرس چیز ہے. پاکستان 70,000 لوگوں کو لوز کر چکا ہے، یہ جو پہلے بھی یہ افغانستان میں جنگ کا حصہ بن کے اپنی بیسز دے کے یہاں سے پھر پاکستان کی آرمی جو ہے مرسنری آرمی بن کے پھر وہ امریکہ کے لیے لڑائی کرتی ہے. تو پھر وہاں پہ جب لوگ مرتے ہیں تو وہ پھر بدلہ پاکستانیوں سے لینے آتے ہیں. تو صرف اس وجہ سے پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی جنگ کے اندر شامل ہو. بڑی سمپل سی بات ہے نا یہ تو. لیکن آبویسلی یہ مین اسٹریم میڈیا جو کہ سارا کا سارا جو ہے وہ فنڈ بھی باہر سے ہی ہو رہا ہوتا ہے، کنٹرول بھی باہر سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے پاکستان کے اندر نیریٹو کیا بننا ہے، پاکستان کے بچوں کا سلیبس کیا تک بننا ہے، یہ بھی امریکہ سے اپروو ہو کے آتا ہے. ہم اپنا سلیبس بھی نہیں بنا سکتے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ کرافٹ میں یا کہیں پہ بھی باڈی لینگویج نہیں دیکھی جاتی، آپ کے کیپیبلٹیز دیکھی جاتی ہیں. اور ہم نے ایک چیز، رؤوف حسن صاحب بھی اتفاق سے میٹنگ کا حصہ تھے اور ساتھ بیرسٹر غور صاحب بھی تھے اور ستیاسر صاحب بھی تھے. ایک چیز ہم نے باور کرائی ہے جو کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں تلقین کی اور سکھائی ہے کہ آپ نے برابری کی سطح پہ بات چیت کرنی ہے. اور ہمارا ایک مطالبہ یا ہم لوگ جو چیز باور کرانا چاہ رہے تھے کہ بین الاقوامی دنیا کو، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس کو پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کو رسپیکٹ دینی چاہیے. آئین اور قانون کی رسپیکٹ ہوگی پاکستان میں تو پھر لنڈن پلان نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی پاکستان میں تو پھر جو انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی پاسداری پاکستان میں ہوگی تو پھر جو انجینئرڈ 9 مئی تھا وہ پاکستان میں نہیں ہوگا. آپ کا آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو پھر فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت پاکستان میں نہیں ہوگی. آئین اور قانون کی پاکستان میں پاسداری ہوگی تو پھر 1.3 ارب ڈالر یعنی کہ 350 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل نہیں ہوگا اور پنجاب اور پاکستان کے کسان در بدر نہیں بنیں گے. یہ چیز ہم نے باور کرائی ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی
आइन और कानून की पासदारी हो और उसको सारी दुनिया माने। अच्छा सर, कि आज के इजलास में 9 मई आ रहा है, उस हवाले से कुछ तय हुई है, आया कि क्या इजलास करेंगे क्या? बिल्कुल, हम लोग एक सियासी पार्टी है, हम कोई NGO नहीं है। आइन और कानून की पासदारी करते हुए पीसफुल यानी कि पुरअमन एहतजाज हम लोग पूरे पाकिस्तान में करेंगे, जिस तरह कि मेरे फाजिल दोस्त शिबली फराज साहब ने, रऊफ हसन साहब ने और अलामिया में आपको ब्रीफ कर दिया होगा। हम लोग हर जगह करेंगे, पुरअमन एहतजाज भी होंगे, रैलियां भी होंगी, पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा भी होगा। कैदी नंबर 804 मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तस्वीर भी होंगी, हमारे शोहदा के नाम भी होंगे सोशल मीडिया पे और उनकी तस्वीर भी होंगी। अच्छा सर, ये बताइए आप तीनों में से जो वाज़ेह जवाब दे सके कि जो सूरत हाल बन चुकी है PAC चेयरमैन को लेकर, गुज़श्ता कई दिनों से कई नाम सामने आ रहे हैं। पहले ज़ाहिर है दूसरी जमात के सरबराह का नाम आया, उसके बाद एक नाम जो खान साहब ने दिया, आज एक नए नाम की खबरें चल रही हैं, हकीकत क्या है? देखें, मेरा ख्याल है आप बात करें। देखें, बात ये है कि आपको ये जहन में रखना होगा कि खान साहब जेल में हैं, उनसे जो मुलाकातें होती हैं। उसके बाद जो आज हमारी अदलिया ने फैसला दिया है वो ऑब्वियसली बड़ा ही पॉजिटिव है PTI के लिए। उसके बाद से जो है आज ये गंडापुर साहब की जो तकरीर है ये वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने, मैं ज़रा कुछ उनके जो है ना वो रखना चाहता हूँ आपके सामने, उनकी जो कोट्स हैं, कोट्स रखना चाहता हूँ, फिर मैं आपको स्पीच भी सुना दूंगा। कहते हैं, तुम्हारी जितनी ताकत थी वो हम देख चुके हैं, अब तुम हमारे सामने एक्सपोज हो चुके हो, अब तुम एक काम कर सकते हो, हमें मार सकते हो। हमारा ईमान है कि मौत अल्लाह के हाथ में है, इससे तुम हमें डरा नहीं सकते। आगे चल के कहते हैं, अगर अदालतों ने इंसाफ नहीं दिया तो हमें अपना मैंडेट वापस लेना आता है। बहैसियत वजीर आला पूरे पाकिस्तान को पैगाम दे रहा हूँ, कारकुनान एक ही डंडे पर 2 झंडे लगाएं। क्योंकि आपको पता है ना कि पाकिस्तान में अगर आप PTI के झंडे के साथ बाहर अगर आपको पुलिस देख ले वो आपको उठा के ले जाती है। एक PTI का, दूसरा पाकिस्तान का। अगर किसी पुलिस वाले ने झंडा छीना, इसकी वीडियो बनाकर भेजो, इस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। फिर कहते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट मत बांटो। तुमने कौन सी जंगें लड़ी हैं? जो जंग लड़ी है वो तुमने अपने लोगों से लड़ी है। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने बड़ी खरी खरी सुनाई है। कहते हैं, हमारे कराची के रहनुमा ने बताया कि सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूं कि अब से तुम्हारा गवर्नर KPK हाउस में दाखिल नहीं होगा। गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दो। तुम मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मैं तुम्हारे बंदे उठाकर KP ला सकता हूँ। क्लिप से इमरान खान ने चीज सिखाई है, आज वो जेल में है, वो जिस दिन हुक्म देगा फिर तुम्हें हम बताएंगे कि उसके हुक्म के बाद अब होता क्या है। उसके हुक्म का इंतजार सिर्फ और सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान रुकावट है। ये मैंडेट चोरी करके जो तुम आए हो और जो तुम्हें लाए हैं, उनको एक पैगाम है, बड़ा खुला पैगाम है कि तुम्हारी तो जितनी ताकत थी हम देख चुके हैं, अब तो तुम हमारे सामने एक्सपोज हो चुके हो। इसके बाद तुम एक काम कर सकते हो और वो है कि तुम मार सकते हो जान से, और ये हमारा ईमान है कि मौत अल्लाह के हाथ में है। जितना दुखाना था, जितना तड़पाना था, जितनी बेइज्जती करनी थी, घरों में घुसना था, बेपर्दगी करनी थी, जबर करना था, टॉर्चर करना था, वो तुम कर चुके हो। अब इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और वो उसे तुम हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि वो मौत है और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह के हाथ में अगर मौत है तो अगर हमारा वक्त मुकर्रर है, बताना चाहता हूं कि हमारे कराची के भाई ने कहा कि सिंध हाउस में हमारे MPS को नहीं छोड़ा गया, तो बिलावल तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा। तेरा गवर्नर जो है वो KP हाउस में नहीं आएगा। मैं तुझे दिखाऊंगा यहाँ पर कि तेरा गवर्नर KP हाउस में नहीं आएगा। उसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। और फिर अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि तू फिर गवर्नर हाउस आके दिखा मुझे, तेरे अपने गवर्नर के होते हुए, तो फिर मैं तुझे चैलेंज करूंगा, तू फिर आके दिखा मुझे। ये कोई रवैया नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मुझे उठा के कराची ले गए थे, मुझे मजबूर ना करो, तुम्हारे बंदे उठा के मैं KP ला सकता हूं। हम पाकिस्तान के आइन की पासदारी करते हैं,
कानून का एहतराम करते हैं। हमें इस शख्स इमरान खान ने ये चीज सिखाई है। आज वो जेल में है, वो जिस दिन हुक्म देगा फिर तुम्हें हम बताएंगे कि उसके हुक्म के बाद अब होता क्या है। उसके हुक्म का इंतजार सिर्फ और सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान रुकावट है। ये मैंडेट चोरी करके जो तुम आए हो और जो तुम्हें लाए हैं, उनको एक पैगाम है, बड़ा खुला पैगाम है कि तुम्हारी तो जितनी ताकत थी हम देख चुके हैं। अब तो तुम हमारे सामने एक्सपोज हो चुके हो। इसके बाद तुम एक काम कर सकते हो और वो है कि तुम मार सकते हो जान से। और ये हमारा ईमान है कि मौत अल्लाह के हाथ में है। जितना दुखाना था, जितना तड़पाना था, जितनी बेइज्जती करनी थी, घरों में घुसना था, बेपर्दगी करनी थी, जबर करना था, टॉर्चर करना था, वो तुम कर चुके हो। अब इसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है और वो उसे तुम हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि वो मौत है और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह के हाथ में अगर मौत है तो अगर हमारा वक्त मुकर्रर है हमारा। उसके बाद आज रूमर्स सर्कुलेट करते रहे कि शेख वकास अकरम को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। और उसके अपेरेंटली जो मरवत साहब हैं वो उस हवाले से काफ़ी सीख पा नज़र आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कल जो हूँ ना खान साहब से मुलाकात करने जा रहा हूँ। ये सुनिएगा ज़रा, मैंने ये एक थोड़ा सा चंक निकाला है उनका, शेख वकास अकरम साहब का, कि उनका क्या रिस्पांस था जब उनको पता चला कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का उन्हें चेयरमैन बना दिया गया है। तो और फिर उसके बाद ये मरवत साहब का रिस्पांस सुनिएगा। कहते हैं क्या कहेंगे सर? मेरे इल्म में नहीं है, ये फैसला इमरान खान साहब के पास है, मेरे इल्म में अभी नहीं। अभी तक आपको कन्वे किया गया है कि आप पीएसी के चेयरमैन के लिए नामजद किया जा रहा है। अगर आपको नामजद किया जाता है तो ये इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो जो कहेंगे पार्टी के लिए हम उसके लिए तैयार होंगे। खान लीडर जो कहेगा उससे कौन आगे पीछे। अच्छा सर, दूसरी बात ये को रिजेक्ट करने की क्या वजूहत? नहीं, शेर अफजल को रिजेक्ट किसी ने नहीं किया। शेर अफजल हमारे भाई हैं, ही इज स्टार ऑफ द पार्टी एंड ही हैज नॉट बीन रिजेक्टेड और प्लेस्ड बाय एनीबॉडी। बट क्योंकि मुझे इल्म नहीं है, मुझे कन्वे नहीं किया गया और मैं किसी नई कंट्रोवर्सी में न पार्टी को डालना चाहता हूँ न खुद डालना चाहता हूँ। क्या पीएससी अनाउंस किया जाता है और आपको बताया जाता है? अगर खान साहब हुक्म देंगे, कह दिया है कि जी पार्टी में को मैं इस तरह किसी ने बर्दाश्त नहीं करूंगा, खान साहब कंफर्म करूंगा, आपको लगता है कि नया जो डिस्प्यूट है वो क्रिएट नहीं? कोई डिस्प्यूट नहीं। खान साहब एक वाइड अथॉरिटी है, जो चीजों का फैसला करते हैं, हमारे कायद हैं, वही फैसला करेंगे और वो फैसला उतना ही मेरे लिए काबिल एहतराम होगा जितना मरवत साहब के लिए होगा। मरवत इज आवर ब्रदर, वो हमारा स्टार है। क्या सर ये शेख वकास साहब, क्या ये वही मामला है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का शेयर? क्या ये वही मामला है कि पंजाब को भी? नहीं, इस किस्म का कोई मामला नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो वहाँ हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ हमारे ऑलरेडी गवर्नमेंट हमारी इंस्टॉल्ड है, ऐसा कोई मामला नहीं है। इसमें कोई डिवीजन खुदाना ये बताइएगा कि हम चाहते हैं ना पार्टी मैसेज। लेकिन सर जो वोटिंग हुई है उसके बारे में आपको पता चलेगा? मेरे इल्म में नहीं। खान साहब ये बताएंगे कि हमारे खान साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि वो फतह मक्का वाला मॉडल के लिए वो ऑलरेडी अपनी पार्टी को कन्वे कर चुके हैं। इंतकाम नहीं, जो भी चेयरमैन पीएससी बने उसको इस्लाह करनी चाहिए और पिछली गवर्नमेंट जो कुछ करके गई है उसको देखना चाहिए। शेख साहब ये बताएं कि बानी चेयरमैन ने पहले भी नामजद किया था। देखिए, मैंने कहा ये फर्ज होगा जो भी पीएससी चेयरमैन बने कि वो सारी चीजों को देखे और आपके साथ बैठ के देखेंगे। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि पहले भी बानी चेयरमैन ने ये नाम दिया था, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने आगे कहा था कि शेर अफजल मरवत को हम नामजद कर रहे हैं। क्या वजह बनी कि दोबारा इस पर नजरसानी की जा रही है? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि दोबारा मैं यही कहूँगा कि बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो समझेंगे, बेहतर समझेंगे, जैसे समझेंगे वो वही करेंगे और हम सब वही करते हैं जो वो कहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कंट्रोवर्सी शेख साहब कहते हैं ना सामने आते भी नहीं और चुपचाप। साहब, कारिया में ख्वाजा सराव की तरफ से पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है, आप एज लॉ मेकर इसको किस तरह देखते हैं? अब ख्वाजा सराव जो है वो आकर कारिया में पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले करते हैं। ये पंजाब पुलिस नहीं हुई, मंदिर का घंटा हो गया। हर एक आके बजा रहा है। वो पहले फौजियों ने बजाया, अब खुसरो ने बजाया, आगे देखते हैं कौन बजाता है। मैं खान साहब को बताऊंगा कि आपका हर फैसला रिवर्स कराया जाता है, हर फैसला। शिबली फराज आज अपोजिशन लीडर है सेनेट में, खान ने बैरिस्टर अली जफर को अपोजिशन लीडर नामजद कराया, बैरिस्टर गौर ने आके अनाउंस किया, ठीक है ना? वो फैसला किधर गया? रिवर्स हो गया। आकिबुल्ला खान को स्पीकर नामजद किया केपी का, फिर मुश्ताक गनी साहब को नामजद कराया गया।
फिर मुश्ताक गनी साहब के बाद जो है अभी बाबर नसीम साहब हो गए। क्यों ये बार बार फैसले जो हैं रिवर्स, और सिर्फ ये नहीं है, 50 फैसले हैं। अच्छा, तो खान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक माफिया बैठी हुई है, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि फैसलों को रिवर्स किया जा रहा है, इमरान खान साहब के फैसलों को भी नहीं माना जा रहा। हमने जिद्दोजहद जो की थी केपी से लेके सिंध तक, इन लोगों को ओहदों पे बिठाने के लिए नहीं की थी, खान के कास के लिए की थी। और 8 फरवरी के बाद ये नमूदार हुए और 8 फरवरी के बाद पार्टी के करता धरता बन गए। तो लिहाजा कल खान को बताऊंगा और बताने के बाद मैं फिर तफसीली जो हुआ है पार्टी के साथ वो सब में फिर इंशाल्लाह। साहब लास्ट ये बताइए कि अगर खान साहब का ये फैसला भी रिवर्स करवाने में वो कामयाब हो जाते हैं। फैसला रिवर्स करवाना नहीं है, मैं खान साहब को बताऊंगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी मेरे फरिश्तों को इल्म नहीं था, खान साहब ने इतला भेजी, बल्कि मुझे उमर नियाज़ी ने इतला दी कि खान साहब ने आपको नॉमिनेट किया। मैं तो उस दिन जेल भी नहीं गया था। और इसके बाद हामिद रजा साहब का नाम तजवीज़ किया गया। फिर हामिद रजा साहब ने जब खुद कहा तो फिर हमारे दोस्त वकास अकरम साहब का नाम लाया गया। उन्होंने आज आपको स्टार करार दिया। उन्होंने कहा अगर शेर अफजल मरवत बनते हैं। वकास अकरम जो हैं वो मुझे एक फोन कर दे, मैं खुद जाके उनको कहूँ कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी तुम्हें मुबारक हो, लेकिन ये बेतौकीरी किस तरह ये मेरी कर सकते हैं? तो क्या ये खान साहब के नॉलेज में ये चीजें नहीं है शेख साहब को अनाउंस करना? वजह सिर्फ ये है कि कोई टिकटॉक कान करो, कोई जलसे में जाओ, शेर अफजल है और इनको जलन है। पूरी ये मिल के भी 10 लोग तो जमा नहीं कर सकते हैं और असल तकलीफ इनको ये है। सर कल गाड़ी के साथ क्या हुआ था आपकी गाड़ी के साथ? गाड़ी के दोनों टायर यके बाद दीगरे हो गए। आपसे पहले जिक्र किया था सचिन चंदाल और बाकी लोग आपको कत्ल करना चाहते हैं। जी, उसकी ऑडियोज मौजूद हैं और मैं करीब रिलीज कर रहा हूँ इसको। जो ऑडियोज सवेर हादसा था या बचत होगी कैसे? अल्लाह ने बिल्कुल बचाया। बुलेट प्रूफ टायर्स थे, दोनों टायर्स का फटना ये इत्तफाकिया है या फिर कोई इसके पीछे कोई मजमूम मकासद हो सकते हैं? मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, मैं एक गलती कर गया कि जलसे में मैंने ऐलान कर दिया कि मैं अभी इस्लामाबाद के लिए निकल रहा हूँ, जो मैं अमूमन नहीं करता हूँ। बाकी ये जो वाक़या हुआ है, अगर थोड़ा भी मुझे शक होता तो मैं शायद इसके हवाले से, लेकिन और मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैं इसको हादसे के अलावा कोई और चीज़ करार दूँ, सिवाय इसके कि ये दोनों टायर्स 150 किलोमीटर पर आर के रफ्तार से एक के बाद दीगरे फटे। गाड़ी कोई आधा किलोमीटर जो है सड़क पे इधर उधर स्पिन हो रही थी, रोटेट हो रही थी, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है अल्लाह ने रहम किया। वर्कर्स मरवा साहब ये बता दें 9 मई को तकरीबन 1 साल हो गए, इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या लाएमल है? उलाएमल तो इन्होंने बताना है ना, तो आपने सुना है कोई? सर आप नायब सदर हैं, लेकिन आपका तारुफ एमएनए के तौर पे कराया जाता है। अभी जब आप आए हैं उन्होंने कहा जी हमारे एमएनए आ गया, हालांकि आप नायब सदर हैं सीनियर पार्टी के। नहीं, खैर है यार, ये छोटी छोटी चीज़ों का मैं क्या गिला करूं। वो चीफ व्हिप पे मेरा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई अना का मसला नहीं है, समझ गए ना? असल बात ये है, आप सबके तवज्जुह से मैं कह रहा हूँ, वाहिद काम जो हम कर सकते हैं एहतजाज और रैलीज, लोगों को निकालना, और ये मैं चाहता हूँ कि हम करें। ज़बानी जमा खर्च के बजाय हम ये करें कि पाकिस्तानियों को निकाल सकें। और इंशाल्लाह कल मैं खान से इस इशू पे बात करूंगा। मेरा ज़्यादा फोकस है एहतजाज पे, और एहतजाज के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कल खान साहब से इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू भी होगी और हमेशा उनको सुनते हैं। कल मेरी कोशिश होगी कि खान साहब मुझे सुनते। पंजाब के जो सदर हैं, पंजाब के सदर हैं, माफिया ताहिर को हटा के उसको लगा दिया। कहते हैं उसने पहले मुज़ाकरात किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस बंदे को लगा दिया गया है। इस पर भी कोई बात की जा रही है कि इमरान खान ने कोई और नाम दिया था। नहीं, मेरे सामने इमरान खान ने तैमूर मलिक का नाम दिया। सर गंदम के स्कैंडल पे सुना है कि किसान भी अब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि किसानों के साथ जो इस वक्त रवा रखा जा रहा है सलूक मुल्क में एक गंदम क्या, अभी और बड़े स्कैंडल आ रहे हैं। खसूसन ये जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, ज़रा जाके कोई असला ब्रांच का भी ज़रा जायज़ा लेना, ठीक है ना? और ज़रा ये भी जायज़ा लें कि एविएशन में कितने लोगों को, कितनी कंपनीज को इनरोल किया गया। ये भी जायज़ा लें कि कुछ लोगों जगहों पे कुछ बड़े शहरों में मनापली कायम कर दी गई है हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से, और सिर्फ मनापली की वजह से एक सोसाइटी को जो है एनओसी जारी हो जाता है, बाकी सब रोक दी जाती है। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे
बहुत ही बुरा समझता हूँ ये हाउसिंग सोसाइटीज़ को, क्योंकि पूरे मुल्क को इन्होंने प्लाटों में तकसीम कर दिया है। और जब से ये हाउसिंग सोसाइटीज़ आई हैं, पाकिस्तानियों के बुरे दिन शुरू हुए हैं। केपी के से लड़का एक गायब है, कमरान नामी। जी, उसमें मैंने उस दिन एहतजाज भी किया था बाजौड़ के जलसे में, और बड़े अफसोस की बात है। मरवा साहब, क्या आपकी नेक्स्ट हिकमत अमली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कल खान साहब से मिलने के बाद मैं करूँगा ज़रूर। मतलब ये या उधरी जेल के सामने बैरिस्टर गौर साहब भी होंगे इंशाल्लाह। तो कल जो भी बात होगी वो मैं आवाम के सामने, पब्लिक के सामने और बिलखसूस पीटीआई के लोगों के सामने कुछ गुजार। तो खान साहब तो बार बार आपका नाम ले चुके हैं, फिर ये खिचड़ी क्यों बनी हुई अभी तक? ये खिचड़ी मेरे लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी कोई इतना ये नहीं है। असल सवाल है बेतवकीरी की, ठीक है ना। 2 महीने से खान साहब अब वो डटे हुए हैं कि हमने खान से फैसला रिवर्स कराना है। उसके बाद इवन दो कि शिबली फराज साहब जो हैं वो मरवत साहब के कैंप में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो ये स्टेटमेंट है, कहते हैं कि खान साहब से सही बात नहीं हो पाती है, तो वो फिर ऑब्वियसली और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रही है कि मरवत साहब सही कह रहे हैं या कि फिर जो एंटी मरवत साहब हैं वो ठीक कह रहे हैं, किसकी बात। बहरहाल ये इनकी सुनिएगा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। खान साहब ने दिया, आज एक नए नाम की खबरें चल रही हैं, हकीकत क्या है? देखें, मेरा ख्याल है आप आकर देखें, बात ये है कि आपको ये जहन में रखना होगा कि खान साहब जेल में हैं। उनसे जो मुलाकातें होती हैं वो एक ऐसे माहौल में होती हैं कि जिसमें 20-30 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, और वो गुफ्तगू भी चूँकि 6 लोग बैठे होते हैं तो कई, और वहाँ पे सारे ग्लास वॉल के पीछे खान साहब बैठे होते हैं, तो दफ़ा होती है। कई मुलाकातों में कई जो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आता है, और उसकी वजह से हमारी जाहिर है कि इन हालात में जो फैसला साजी है उसमें कई सुकम नज़र आएंगे, लेकिन वो सुकम ऐसे नहीं है कि जैसे हम ये कहें कि जी पार्टी कभी एक फैसला करती है कभी दूसरी करती है। आपको मालूम है कुछ लोग जो है उसके दौरान मिलते हैं जब खान साहब की कोर्ट हेयरिंग होती है, और दूसरे वो जो कि जुमेरात के दिन पॉलिटिकल लोग मिलते हैं। तो ये इस किस्म की हालात में इस किस्म के ऊपर नीचे आगे पीछे चीज़ों का डिस्टॉर्ट होना ये कुदरती अमल है। इसलिए इसको ये ना समझे कि कोई अंदर जो है कोई एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तरीक़ाकार होता ये है कि जब खान साहब पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने बनाई हुई है, और वो पॉलिटिकल कमेटी जो है तो अपने हर सूबे से है, और उसमें वो लोग हैं जो कि खान साहब की अपॉइंट करता है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम तीनों में से किसी को एक शख्स को ना हम निकाल सकते हैं, ना उनको किसी और को नए को ला सकते हैं। वो कमेटी कई सियासी इशूज़ पे, चूँकि खान साहब को भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि वो जेल के पीछे हैं, जेल में है वो, तो उनको एक एडवाइस हम करते हैं कि जी रिकमेंडेशंस हमारी पॉलिटिकल कमेटी की ये हैं, और उनको हम वो पूरी वो रिकमेंडेशन दे देते हैं, और फैसला खान साहब का होता है। उसमें पॉलिटिकल कमेटी फैसला नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि रिकमेंडेशंस देता है अपना। क्योंकि बाहर हैं हम लोग तो हमें ज़्यादा इनपुट है, और हकीकी चूँकि पार्टी के लोगों से भी हमारा वो ताल्लुक़ रहता है, तो हम उस बुनियाद पे खान साहब को एक अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं और फिर फैसला। उसके बाद हसनान मलिक साहब जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, कहते हैं बल्ले के निशान वाले फैसले ने काजी फायज ईसा की लेगेसी उड़ा कर रख दी है। मैं समझता हूँ काजी फायज साहब की पूरी लेगेसी को उसने उड़ा कर रख दिया उस फैसले ने, और वो बल्कि असद वो खुद भी मानते भी होंगे, लेकिन अब बात यह है कि वो जिद जब ले लें, वो एक चीज़ पे अपोजिशन ले लें, तो अब वो उससे हट नहीं रहे। अच्छा, बात यही है ना कि अगर उसके बाद आप 2-3 चीज़ें कर लेते हैं, आप कहते हैं कि जी ये जो पार्टी है ये रजिस्टर्ड है पीटीआई, इन पे 63 जो भी इनका है, जो ये इनके मैंडेट के मुताबिक जो जीतेगा उसे 63 अप्लाई होगा, इनको रिजर्व सीट मिलनी चाहिए। आपका 13 जनवरी का फैसला लोग भूल जाते हैं। आपने पता नहीं किस वजह से, किस बुनियाद पे, किनको सुन के, मतलब जो जिनकी वो कहते हैं म्यूजिक इन द एयर, जो जिनकी बातें आपको लगती हैं, उनको सुन के आपने ये किया और अपनी तबाही की। सबसे ज्यादा तो आपने तबाही की पीटीआई को, उससे ज्यादा उसको विक्टिम कार्ड और फायदा मिलेगा। उसने क्या करना है? पीटीआई को तो फायदा हो गया, उन्होंने आपका फैसला आवाम के वोट से उड़वा दिया। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका फैसला ना आता, मैं भी ये और ये इधर फैसला और ये रात को 2 बजे तक ट्रायल नहीं चलता, तो ये तो खुद लोग कहते हैं, इवन राणा सरोला साहब कहते हैं कि हमें तो नुकसान उस चीज़ का हुआ कि जो आपने इमरान खान को वो फैसले दिए, इधर वाले फैसले में खवातीन में बड़ा एक गुस्सा आया और उसका रिएक्शन आपने देखा। देखिए, रियासत को मानना चाहिए कि मतलब यह है कि जब पीपल मैंडेट है तो मैंडेट के आगे सरनगू होना चाहिए, यही मतलब। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस जमात को कह रहे हैं कि जी वो ये यही काम जो है माजी में डिक्टेटर भी करते थे, और यही काम कि जी हम ये इनको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता। लेकिन देखिए, पीपल मैंडेट है। आज जिस ये है हेयरिंग का कि जो असल चीज
जैसे मंसूर अली शाह, उन्होंने कहा जी बेसिक प्रिंसिपल आइन और जमहूरियत का है, वो मैंडेट है पीपल, एंड दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट, दैट इज दी, यानी आप कह रहे हैं जिस्ट ऑफ द हियरिंग। और मैंने आपको मुख्तलिफ लोगों को भी कहा था कि ये बेंच अगर रिलीफ पीटीआई को नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान के किसी जज से नहीं मिलेगा। वजह यह है कि ये वो जजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से चीजों को देखते हैं। ये वो जस्टिस काजी फैसला जिन्होंने जनवरी 13 के फैसले में कि जी एक प्रोसीजरल इशू पे लोगों के राइट को डिप्राइव कर दिया, जो राइट फ्रेंचाइज कर दिया, वही बात है, वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान पे उन्होंने पीटीआई के आइन को तरजीह दी। मैं समझता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह पे ये मुश्किल इम्तिहान था, मुश्किल चीज थी। एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट जरी बात है, उन्होंने अपनी इनिशियली सुरखरू हो गए और उन्होंने बिल्कुल क्लियर माइंड पे किसी सूरत में भी मैंने नहीं देखा कि वो रिलेक्टेंट थे। वो थे कि यार बेसिक चीज है पीपल मैंडेट, और फिर उनका ये था कि जी 2 सीटों वाला 6 रिजर्व सीटें कैसे ले सकते हैं।